Okay, game 3 decision mga boards. Team Pardo versus Team Laya. Kalunasan. Kulapo. Wait. Score. Ono. 1-0. Ono. 0. Right. Kumusta ito mga halik? Gisagunsun nan sa Kulapo mga birds. 2-0 na. Servisyo Bito. Target na sa Kulapo. Bito, trapo. Ipokot ang tirang Bito. 2-0 ha, 2-0 sa atong decision. Pardo versus Laya. Kalunasan. Servisyo rin din. Favor of Ilaya. Pasok. 2 igualis na, 2 igualis. Servisyo rin din. Bugata mga birds. Rin din, kuha pa mga birds. Wag abot. Servisyo. Rin din. Short. 4-3 na, 4-3 pabor sa Team Pardo. Decision game 3. Servisyo wala po. Kuya Mimir, firing. 5-3 na, 5-3. Servisyo Kulapo para size. Hala kadiha. Ridin. Okay. Bito. Ay, shoot. Kulapo mga birds. 5-4 na, 5-4. Servisyo. Kyle. Ridin. Saliring Kulapo mga birds. Ilmer. Pakine. Goodbye Philippines. Sharon Cunita. Size 4 ha. Servisyo Kuya Mimir. Kuya Mimir again. Kuya Mimir. La. Inside kayo. Ay nako. Size 5 ato skor ha. Servisyo Bito. Bito. Kuya Mimir. Saganga. Yep. Burak mga birds. Score 7-5. City 5 na. Servisyo Ridin. Wait, 8-5. 8-5. Desisyon na mo guys. Magpadaog mo o magpapildi mo. 5-8. Servisyo Ridin. It's your choice. Ay. Bokya si Bito. 5-9 na. 9-5. 5-9. Servisyo Ridin. Igo pa yun. Naigo out kay Mula. Nakahitan. Boss. Cheese. 5. Shout out ya sa mga Kamil ya. Last 5 na ang Ahaka rin mo lupin na kay. Lupin. 5-11. Oy, ayun yung lipunto so. Anak bunris. Servisyo Ridin. Lah. Yan gipakamang Kuya Mimir. Pikhan pa dire. Lagi lubo. Burak bay. Kene. Ay birds. Kusuga nas bola dito birds. Team Pardo. Relax lang. Out ball. 12-5. 12-5 na, 12-5.
Servisyo rin. Out ball. Gailog ang duha. Maiko, tubag. Eating pizza, di iya. Servisyo. Ala, kadiha. Bang. Elmer, Kuya Bimer. Base shot of the ball game. Patayang Kyle Boards. Last one na, Paradaog. Last ball. Yay. Para daog na Team Pardo. Wala, may daog ang Team Pardo. Batog sa Team Laya. Kalunasan. Congratulations. Congrats ko po rin din na Kuya Mimer.